ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ কুর্মী জাতিরা জাগ্রত হয়েছে। এই আন্দোলনটাকে চরম আকারে নিয়ে যেতে হবে, কারণ অনেকেই আমাদের সাঁওতালের কিছু বুদ্ধিজীবী লোক অনেকে বলছে কুর্মীরা যদি এসপি প্রাপ্ত হয় আমাদের ভাগটা নিয়ে নেবে। কিন্তু বন্ধুগণ দেখুন, ধরুন এই বাঁকুড়া এই পুরুলিয়াতে কুর্মীরা যদি ধরুন এসপি হয়ে যায়, সাঁওতাল এবং কুর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, মানে এই এলাকা অটোমেটিক্যালি ফিফথ শিডিউল হবে। আর ফিফথ শিডিউল হওয়া মানে টোটাল আদিবাসী রাজ। ভারতবর্ষে बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या झारखंड को क्या फायदा? यही तो सबसे बड़ा लोचा है। अगर कुर्मी को एसटी सूची में शामिल कर लिया गया तो सबसे बड़ा नुकसान तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को होगा, क्योंकि ये झारखंड फिर 5वीं अनुसूची में नहीं 6वीं अनुसूची में चला जाएगा, 6 शेड्यूल में चल जाएगा। यानी यहाँ आदिवासी का पूर्णतः राज हो जाएगा। तो इससे किसको नुकसान है? यहाँ न मुख्यमंत्री का चलेगा, न प्रधानमंत्री का चलेगा, यहाँ सिर्फ आदिवासियों का चलेगा। एक कंपनी वाला जो लूट लपेट कर रहा है ना, कोयला का, अभ्रक का, पत्थर का। ঝাড়ে শেয়ার করব ভিডিওটা।